nation. Oh, Danao, to be a part of organization. Face, take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. In the name of the Father. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Kita magpasalamat.
The right to suffrage is one of our basic rights that needs our participation in choosing the best among the rest for the good of all. It is the key to upholding democracy in our beloved Philippines. Pinalangga kong Danawanon. This is the SK Debate 2023. But before that, Danawanon and distinguished guests, let's give a warm welcome to Mr. Rainier Enriquez to give us his opening remarks. A round of applause, please. Maayong gabi sa tanan. Before anything else, I would like to say, in behalf of our City Mayor, Honorable Thomas Mark H. Durano, to our City Vice Mayor, Ramon D. Durano III, and to our City Councilor nga naa karon, Sir Pangging, maayong gabi. Ug sa tanang mga SK aspirants, maayong gabi sa tanan. Hilabi na sa mga nagtagsa-tagsa, no, nga mga supporters sa matag SK aspirant nga naasad karon nga gatanaw. Karong gabi una, we will be witnessing the first ever SK debate that was organized by our Danao City Youth Commission. Atong pakpaka ng atong DCYC for giving this platform as your opportunity, no? And diri karong gabi una atong masaksihan ang panagsangka sa mga maayong utok, mga maayong plano, mga maayong plataporma sa nagkatagsa-tagsang kabatan-unan sa bawat barangay. Ang amo lang sa amo diri sa among opisina sa Danao City Youth Development Office, we wish you all the best and good luck sa karong gabi una para sa atong SK Debate 2023. So kana, again, I welcome you all and good evening. Sidlak Danao, Danao, here and now. Thank you. Daghang salamat, Mr. Enriquez. Danawanon, are you ready? Are you ready to hear your candidates who will be speaking for their platforms and ideas for your respective barangays? Are you ready? I can't hear you, Danawanons. Are you ready? Let's welcome our moderators for tonight. A Bachelor's of Secondary Education, major in Social Studies graduate in Cebu Technological University, and a Bachelor of Arts in Political Science student in University of San Jose, Recoletos. Ms. Ruchi Biton and Mr. Marte Lawas Jr. Maayong gabi, Danao! I can't hear you, no? Wala ba'y energy ang mga taga-Danao? Maayong gabi, Danao! Maayong gabi, Danawanon! Maayong gabi, Marty. Maayong gabi, Ms. Ruchi. Yes. It is my pleasure to be with you all tonight. How are you feeling tonight, ate? Actually, honestly, nag-double palpitations should go. But at the same time, no, excited, no? To hear all the plans, all the platforms, and all the visions, no, nga ilahang prepare for their barangays. Right, Marty? Yes, you're right, ate. Okay, let's welcome them. Welcome to the highly anticipated Sangguniang Kabataan Debate Tuig 2023. Tonight,
we have the honor and privilege of witnessing a crucial exchange of ideas and visions of these Kabatan-unang Danawanon who aspire to be an SK chairman in their respective barangays. This event serves as a testament to our democratic principles, where open and informed discourse, where informed discourse plays a vital role in shaping our nation's future. We encourage you all to engage with respect and civility. No? Okay, we are representing our young people as well as ourselves to the future of Danawanon. So please have a proper engagement with your colleagues out there, and also to our aspirants, please engage with proper decorum. Thank you. Yes, our SK chairman aspirants have dedicated their lives to public service. Ika nga, ni serbisyo na, mo serbisyo pa. And it is now our chance to hear their thoughts here in stage on pressing issues, no? Each candidate will present their views, share their solutions, and ultimately strive to earn your trust, no? Katong mga wala pa'y personal bets, no? This is the best activity, no? To know. earn. Yes. Yes. Right, Marty? Yes, to know who they will choose on 30th of October. Yes. Okay, the rules for this evening are simple. Please listen. Please kindly listen, aspirants and all audience, no? This Okay. is the rules of the debate. Okay, as I said, the rules for this evening are simple. I and Marty will read to you the question twice. No, we will read to you the question twice, and this debate will be divided into 3 main sections. First, we'll hear opening statements from each candidate. Then, we'll move on to the thematic questions where each candidate will have the opportunity to respond and provide rebuttals. But ato ning klaruhon, no? After 3 minutes of statements, no? Later na ta after the statement, mo hatag og question. Only one question, and the opposing party will only given 30 seconds to answer. And they will conclude with closing statements. Afterwards, each candidate, again, has the right to ask the questions. Now, aspirants, are you all ready? Nangakulbaan na jud kay wala your response, no? Bisa Are na you po. ready? No, if I'm not mistaken, this is the very first time debate, no? We invited 42 barangays here, no? Sa Danao City Boardwalk, no? This is actually the first time. That's why, no? Kulba siguro. Kulba? Kulba? Do not worry. As long as you know your platforms, you have platforms, then that's easier. Okay. Usa sa dati, so that we can relieve our kulba, no, our nervousness, please be truthful to your words, aspirants, that will redeem you to the success of this election. I couldn't agree more, Martino. Yes, ate. Okay. To keep things running smoothly, we'll be adhering to a strict time schedule. Again, you'll only given 3 minutes to answer. Each candidate will only be given for their statements and responses. No other words, no other ideas. Our esteemed panel of experts will be moderating the discussion, ensuring the fairness, impartiality, and substantive dialogue. Marty? As engaged citizens, we encourage you to be respectful and attentive during the debate. Please hold your applause until the appropriate moment. Again, please hold your applause until the appropriate moments. We want to make sure that everyone has a chance to express their views and opinions and platforms. Are you okay with that? Is it clear? Okay, thank you, Sounds Danawanon. great. Yes. But remember, Danawanon, your participation is vital. You can react or give comments. By the way, we are live on the Danao City Danao City
government page, also to the Danao City Youth Commission page. No, in this age of social media, manggod, no, mas convenient yun nga magtanaw ta sa live. Ate. There no? are a lot of means Yes. to seek the information for our candidates of tonight's debate. So, to those who are watching online, thank you for being with us tonight because this is a platform, an avenue, to know who we need to choose and who is the best among the rest. Okay, thank you so much, Martino. Grabe words of wisdom. Wow. No, you can join the conversation using our hashtag. Hashtag SKDebate 2023. And share your thoughts. You can ask sa comment section because we value your input and your voice matters. Hi, televiewers. Hello, guys. Hello, Danawanon'g. Okay. This debate is a platform to address the pressing challenges facing the barangays, from the economy to health care, climate change to city relations. We expect an insightful and enlightening event that will help guide our decisions on Election Day on the 30th of October. Yes, pila naman lang kaadlaw ba? I Wala think na kadlaw. we only have 2 days. 2 days. 2 days to decide kung kinsa atong pilion sa ato ang mga opisyalis diya sa kabarangayan. So please, vote wisely because in our votes, dira nakadepende ang atong paglaom sa sumusunod nga mga tuig. And I hope this avenue will help you to decide para sa atong kaugmangon. Yes, and if I'm not mistaken, I'd like to highlight that this is according to our Article 5 in 1987 Philippine Constitution, suffrage right to vote. No, we must keep in mind that this is not a responsibility, but it is a privilege because not everyone can vote, right? Yes. Okay, so sit back, relax, and prepare to be informed. These candidates are vying for your vote, your trust, and the opportunity to lead our city. Let the SK Debate 2023 begin! Starting with our first barangay, Barangay Baliang. Yes, We have come here, Miss Barangay Baliang. Jenny Vasquez Tijero. Yes, she's here na. Come here. Okay. Come here on stage, Miss. Again, I and Jenny. Marty will ask you the question and you'll be given 3 minutes to answer. 1 minute for the opening statement, one to answer the question, and 1 minute for the closing statement. Now, Jinli, are you excited? Kulban gamay. Takolba dyan na, no? That's natural, no? That's okay, that's fine because we're human. Okay, so here's your question, Jinli. Before the question, Ate Rucheno, we would like to give you a 1 minute opening statement for this debate. Maayong gabi kanatong tanan, mga Danawano, sila binasa mga SK chairman aspirants sa galanlain nga barangay. Ako si Jelemy V. Tejero, ang kandidato nga midagan og SK chairman sa barangay Baliang, Danao City. Dako na kong pasalamat sa taga DCYC sa paghimuan nga event nga para masaksihan sa mga Danawanons kung unsa among tuyo ug tumong sa among paglansa. Kini daghang salamat. Thank you, Miss Jenny. Okay. Okay, thank you so much for that, Jinli. Your question is, can you provide concrete example where you have been accountable and transparent to your actions? I will repeat the question. Can you provide concrete example where you have been accountable and transparent to your actions? You have 1 minute to answer that question. Ang akong makutubagan na if I have an example is that siguro if ako ang mo kanadaga og SK chairman sa makadaog man og kung hatagan sa panahon ng hatagan ba og kanang sakto nga pagiya sa Ginoo kanang siguro ang kanabitang about sa fans siguro nga ako ang mga accountable ana kung unsaon na ako paggasto if ever na ay mga
yung mga dili maayo nga buhaton, is example is na nagasto ba ron sa dili sakto nga project. So maybe ako ang accountable ana kay ako man ang nasa posisyon, and that would be all, miss. Thank you so much, Jinli. 1 minute for the closing statement. Go. Ako ang under ko sa GIA party list, and then ang amo ang kami anda mo serbisyo, anda mo hatag og mga daghan og plano kay mo nang GIA atong itodo. Thank you, Ms. Okay. Jenny. Thank you so much, Jinli. Thank you very much. Okay. Okay, so let's move on to the next aspirant at Irutse, no? So our next aspirant is from Barangay Baliang. He is a boy. Mr. Jesse Perez Cambaya. Please come up here on stage. Come up here on stage, Mr. Jesse Kabaya. I'm so sorry. That's Binalio. I'm so sorry. Yes, that's Binalo. Good evening, Sir Jesse. Good evening. Okay, you have 1 minute for your opening statement. Go. Maayong gabi kanatong tanan, ilabi na sa ako ang mga kauban nga timos nga mo serbisyo sa ato ang barangay. Ako di ay si Jessie Cambaya, 21 years old, og lumulupyo og magpapili isip o sa kasangguni ang kabataan chairman sa akong pinalanggang Barangay Binalio. I am studying Bachelor of Secondary Education, major in English and Cebu Tech Danao campus, and I am currently affiliated in in-school and out-school organizations here in Danao City. So I am a very active youth volunteer and an active youth leader. So that makes me capable in sitting in the SK chairman position. So I don't have to give you a lengthy speech. Those people I'm working with is the living testament of how proud and how active I am in this city and in my barangay. So karong Oktubre 30, arita sa dikalidad og serbisyong diulubad, Jessie Cambaya. Daghang salamat. Thank you very much, Mr. Jesse. So we'll proceed with your question. Alright. You have 1 minute to answer your question. So here's your question. Do you believe that everyone has the access to information? Why or why not? Again, do you believe that everyone has the access to information? Why or why not? Well, if we are pertaining to the barangay positions, I believe that everyone has the privilege and the access to these kind of information because it is the testament that we are transparent in all the things that we have done. And again, access to information makes us credible. Hello again. Okay, so again, access to information make us credible that we are true to our service, that we are right, and we are giving the best to our people. And that will be all. Thank you. Thank you, Mr. Jesse. Okay, so we will be giving you again 1 minute for your closing statement. All right. So I will give this 1 minute to present my platform. So as a future educator, I am very, very an advocate of quality education. So that's why I am anchoring my platform to quality education, because having quality education connects the dots. Because if we have quality education, we can touch on the environmental matters, we can have the mental health matters, and we can have quality education to promote agriculture. And I believe that having quality education instill in the young minds of our people, we can attain a better future. So karong Oktubre 30, ayaw kalimti, angan nga Jessie. Daghang salamat. Daghang salamat, Mr. Jesse, for that statement. So let's move forward to the next aspirant. From Barangay Kabungahan, we have two present today. May I call on Mr. Mel Stephen Batukan and Mr. Jerry Jr. Bituon. Okay, so hello, Mr. Stephen.
We will be giving you 1 minute for your opening statement and 1 minute for your question and 1 minute for your closing statement. You may proceed. Gikan sa Kabatan-unan para sa Kabatan-unan. Ako si Mel Stephen Batukan, lumad nga taga Kabungahan. Aniya sa inyong atubangan, aron magpasubli isip inyong sunod na SK Chairman. Ang akong paglansar isip isa ka SK Chairman, dili para aron ingnon lang. Nilansar ko kay nakita na ko ang realidad nga kailangan og kabag-uhan ug kalambuan ang Kabatan-unang taga Kabungahan. Ug niingon ko sa akong kaugalingon, kung dili ako kinsa o kung dili karon kanus asulbaron ug solusyonan ang mga problema sa Kabatan-unan. Nakoy giandam ug gitawag nga plataporma, the 18 priority agenda, 18 ka plataporma aron sa pagsulbad sa problema sa mga Kabatan-unan. Dili ni nako mabuhat na mag-inusara, pero inubanan sa inyong salig ug suporta, mamahimo natong mabungahon ang kabungahan. Iba. Okay, your 1 minute has ended. Thank you for that, Mr. Stephen. Okay. So we'll proceed with your 1 minute answer for this question. Can you give him the question, Miss Ruche? Okay. Okay, your question is... Here's your question, Mr. Stephen. On your platforms, what is the least possible to be realized? Again? On your platforms, what is the least possible to be realized? Well, in our platforms, we focus on the 18 priority agenda. The 18 priority agenda is anchored with the 9 centers of youth participation. The 9 centers of youth participation is mandated by our government that the programs of SK should be anchored in this one. Liga, pwedera, kanunay na, ug ato pang punan. There's no program that should be least implemented. The 18 priority agenda should be implemented in our first year of service. No program is least. Everything is important because it adheres to the problems of the youth. And I say, nga dapat i-implement ang 18 priority agenda sa among barangay Kabungahan. Thank you so much for that, Stephen. Now you have 1 minute to close. To close it. Ako si Mel Stephen Batukan. Muingon ng tao nga ang pagdagan og SK dapat daw ilado ka. Pero let's democratize that idea that running for SK chairman should be based nga dapat ilado ka. Let's seek transparency, accountability, and platforms. We are in the 21st century nga dapat musikta kung unsa gyud ang makatabang sa mga Kabatan-unan. Mupili tag mga kandidato nga naay konkretong plano. Kay walay pulos kung naatay ipalingkod sa ato ang SK kung sa mismong debate dili magpakita. Karong umaabot na eleksyon, ayaw kalimti. Mel Stephen Batukan, kay basta Batukan, andam kang alagaran ug dili kabiyaan. Thank you so much for that, Mr. Stephen. Now we'll move to our next aspirant. Okay, let's welcome from Barangay Kagat-Lamak, Mr. Jimboy Depositorio Baton. Hello, Mr. Batuon. Hello. Okay, so let's proceed with your opening statement for 1 minute. All right, so let's just break the serious atmosphere that we have right now. So the first question is, kumusta naman ang TARP natong tanan? Okay pa ba? Well, kidding aside, let me move on. Akong dakong pangatuhuran og pagyukbo kaninyong tanan na atong mga dumuduong ug pinalanggang mga Danawanon. Ako ania sa inyuhang atubangan ang inyong ubos nga sulugoon, Jimboy Jem Batuon gikan sa Barangay Kagat-Lamak aron sa pagpadayag sa kuang laraw, tumong ug tuyo sa kuang nagdilaab nga mithi sa pagpangalagad sa kuang komunidad ug sa mga batan-on sa among gamayng katilingban. Busa
I hope maminaw kamo nako o kung aduna may mga kabatan-unang kagatanon nga naminaw diha karon uban ko kay batan-on gahapon puhon gihapon. Thank you so much, Mr. Jimboy. Okay, so let's proceed to your 1 minute to answer this question that I'll be giving. Are you ready? I need to be. That's good. That's the spirit. You know, that's the spirit of our young people that even they are not ready, they will push to the limits because they are our hope for the future. Amen. No? Yes. Okay. So let's Fight. proceed to your question, Jimboy. Okay. So your question is, Smart sound. Ay, lisura, sir. no. This is not Kuan. Listen. Okay, so your question is, how important is agriculture in your program prioritization? Again, how important is agriculture in your program prioritization? All right, so thank you so much for that question. Una sa tanan, I would like to commend the Danao City Youth Commission for being able to pull this kind of activity. No nga, pinakauna gyud sa Danao SK debates wherein we will be able to lay out our platforms. And I believe me as an aspiring SK chairperson candidate in Barangay Lamak, I have grounded our platforms on the 9 centers for youth participation. And we have on our platforms, we've entitled this as Napulog Duha ka Sentro sa Batan-ong Serbisyo or 12 centers for youth service wherein we didn't just focus on the 9 pillars, but instead, we've added spirituality and religion, and of course, agriculture. Now, to answer your question, of course, agriculture is very important given that in our barangay, obviously in our logo, we are known to be a barangay, murag bukid-bukid sa jud in town. Hello, mic test. Okay. We apologize for the technical problems, no? Okay, so I believe time naman siya. But as youth, we need to fight for agricultural practices because I believe usapod na nga angay natong tutukan dili lang ang mga obvious nga problema nga ato ang nakit-an. And sa kuha pang usbon, kung aduna may kabatan-unang kagatanon nga naminaw karon dihaa, isip closing statement, ubaniko kay ubanan pud tamo. Sa ako pang ginaingon, batan-on gahapon puhon gihapon. Busa batuon kay kamo batan-on pirming alagaran. Daghang salamat mga higala. Thank you, Mr. Daghang Jimboy. salamat po, Mr. you so Jimboy from Lamak. Now we'll move forward to the aspirant from Barangay Kahumayan. We have Miss Ninya May Monte. Come up here, please. Welcome, Miss Ninya. Thank you. Okay, please move forward. Okay, you have 1 minute for your opening statement. Go. Masidlakong gabi, Danao! Ako di ay si Ninya May Monte, nagikan sa Barangay Kahumayan. Isip usa ka aspiring SK chairman, I invite voters to vote wisely. Choose leaders that has credentials, qualifications, because leaders are sitting for 3 years. And those 3 years, we should not waste that. So, seek credentials, qualifications, and vote wisely. Thank you so much, Miss Ninya. Now, here's your question. Are you willing, are you willing to spend your own money to implement your program? I will repeat the question. Are you willing to spend your own money to implement your program? Thank you for that question. Yes, of course. As an aspiring SK chairman, I want to know, Barangay Kahumayan, that I as a youth would spend my honorarium
as a way to implement my projects because I want to let them know that I am someone who stands with my platforms. So vote wisely, everyone. Know your leaders and let them sit for a position because not until they sit the position you will know if they are really capable. So I am really willing to spend my honorarium. Okay, thank you so much, Miss Ninia. Now you have 1 minute to close it. Batanong kahumayanon, giawhag tamo sa pagbutar sa usa ka leader nga naay plano, konkretong plano para sa sunod nga tulo ka tuig. Kay diha sa tulo ka tuig kung saktong lider atong pilion, daghan og pwedeng mabago. Sa inyong kayuhan, moong ningdagan ko. Ako di ay si Ninia, karong Oktobre 30, ayaw kalimti. Thank you so much, Miss Ninia. Okay. Yes, Thank so you, Miss much. Yinia. So let's proceed to the next aspirant. Oh my God. Okay, so our next aspirant is from Barangay Kambanay. We have two. Miss Juana Marie Amanso and Mr. Francis Anisito H. Enriquez Turalba. I see that there's no opponent here on stage, so only Miss Juana Marie. Yes. Okay. So, we'll be giving you 1 minute for the opening statement, 1 minute for the question to answer, and 1 minute to close your statement. You may now start. Here's the mic. Maayong gabi, Danao! Ako di ay si Joanna Mary Amancio, usa ka batan-on nga nidagan as SK Chairman Aspirant sa Barangay Kambanay. Ang akong tumong ug baon tuyo sa akong pagdagan kay mao ang pagpundok, paghugpong, paghiusa sa mga batan-on para magiyahan sila sa kaayuhan, kalambuan ug masidlakon nga ugma ug karon ug sa umaabot nga puhon. Thank you, Miss Juana, for that statement. So let's proceed to your question, and you'll answer it in 1 minute only. So your question is, there has been an issue regarding the Philippines investment funds through Maharlika funds. What is your stand regarding this? Again, there has been an issue regarding the Philippines investment fund through Maharlika funds. What is your stand regarding to this? Well, that question is very interesting and is beyond my knowledge, but I will try to answer it with my knowledge. Oh, it is important for us officials to stay transparent with the funds. With the Maharlika funds, I will relate it that we should be open, transparent to every fund so that we cannot lead to misinformations and not lead to funds that is not necessary to be funded. And I want to note that to all SK chairman aspirants in here that we are running for this position because we have a pure and genuine intention to unite all the youths. And I hope that when you are fortunate enough to be in that position, you will use your power to create and foster a sense of unity, transparency, and a safe space. Okay. Thank you so much, Miss Joanna. So that was our indication. If the 1 minute is over, the lights will be turned off. So, asa man to si Miss Joanna? Ay, Okay. that's okay, that's okay. Okay, Can that's you fine, forward a little okay. bit so that you can be seen in the camera? Thank you very much. Yes. So let's proceed to your closing statement. Okay, so to sum up everything that I have stated, I want everyone to know that I was once a youth that have no voice. I was not heard, but now I stand here because I care and that I want to make a drastic change to make room for every youth to be heard because being heard is important and I want to address the concerns and the needs that the youth of Barangay Kambanay deserves. And that would be all. I would like to thank you.
Thank you, Miss Joanna Amancio. Thank you so much, Miss Joanna. Yes. Okay, let's proceed now with the representatives or the aspirants from Barangay Kambubho. We have two aspirants here. First, we have Chris May Batukan, and the second one is Benji Capuno Durano. Is that around? Still no opponent, Miss Ruche. Hi, Miss Chris May. Okay, you have 1 minute for your opening statement. So, good evening, Danao. I am Chris May Batukan from Kambubho, Danao City. Running the position as SK chairman from Kambubho. To all Kambubho youths, usara akong maingon. Choose Batukan because Batukan, yes, I can. Okay, thank you so much, Miss Chris May. Please, yes, move forward. Here's your question. You have 1 minute to answer. So here's your question. If ever you don't win the elections, do you trust your co-candidates that they can still achieve what is the best for the youth or for the people? Again, if ever you don't win the elections, do you trust your co-candidates that they can still achieve what is the best for the people? Okay, thank you for that wonderful question. We all know nga, ang election kay is just like a play. It's either we win or lose. So as our party list, we name it as a hugpong party list. Nisalig ko nila nga if dili man gani ko makadaog, nisalig ko nga ang plataporma nga ang amo ang gibuhat madayon nila. Kay the platforms that we made, kay amo ang tanan, dili ra para ako. So, we make a move who as hugpong, kana maghugpong bitanan para sa kayuhan sa tanan. Thank you so much. Of course. Yes, para ka sa kayuhan sa tanan. You have 1 minute to close it. Go. So, in addition, I am Chris May Batucano, running as an SK chairman in Kambubho, Danao City. To all youths, karong Oktobre 30, choose, vote wisely, choose wisely, pili ang maayo og makabag-o sa Kambubho. Thank you so much, Miss Chris May. Thank you so much, Miss Chris May. So let's proceed to the next barangay. Barangay Danasan. We only have one here. Ms. Rosemary Ann Calbatucan. I remind all the aspirants in coming up here and stage to be at the front of the stage so that you can be seen in the camera. Thank you. Okay. So I reiterate that there will be 1 minute for your introduction, 1 minute to answer the question, and 1 minute for your closing remarks. You may now begin. Maayong gabi kanatong tanan. Basta kal, inyong masaligan. Tinod-anay nga serbisyong publiko, idalit ko kaninyo akong pinalanggang danasanon. Maayong gabi pag-usab. Di ana si Rosemary Ann Cal, 18 ang panuigon, naggikan sa barangay Danasan ug ania sa inyong atubangan. Ania sa inyong atubangan nga naghuna-huna, usa sa mga batanon nga determinado og nagpakabana. Usa ra gyud akong masulti sa akong mga pinalanggang danasanon karon, kung ania man kamo sa palibot o nagtanaw man kamo sa mga live sa mga FB pages, pilia si Cal kay ang kalambuan alang sa kabatan-unan sa barangay Danasan ani ana. Thank you. Thank you, Miss Cal. No for that statement. So let's proceed to your question. Your question is, how will you address unemployment cases in the community? Again, how will you address unemployment cases in the community? Thank you for that question. So isip usa sa kabatan-unan or usa sa lumulupyo sa barangay nga tuagyod sa kinatumyan o
gikan pa sa una, nakadungog na kong mga storya about unemployment, about sa kanang dili patas ang paghatag o pag-apod-apod sa mga trabaho. So as an aspiring SK chairman or chairwoman sa among barangay, I will address the unemployment by using my voice para matabangan ang akong mga pinalanggang danasanon. Because I was once one of those nga walay tingog o gipa-feel na ako nga wala ko'y karapatan or wala ko right nga mo reklamo, wala ko'y right nga mo step out of my comfort zone. And usa na siya sa, ang unemployment is usa siya sa pinaka una gid untang problema nga angay natong sulbaron. Thank you, Miss. That's your 1 minute. So let's proceed to your 1 minute closing remarks. Okay, in addition to my answer, it is so, kinahanglan natong ikuan ang unemployment is because kani siya ang stepping stone or ari mag-una ang kalambuan sa tagsa-tagsa nga panimalay sa atong mga kanang sa kada barangay. So to conclude, sa makausap pa, ako si Rosemary Ancal, andam mo serbisyo kaninyo sa makausap pa. Kay ako ni serbisyo na ug mo serbisyo pa. Thank you. Thank you so much, Miss Cal. Thank you so much, Miss Rosemary. Okay, we'll proceed now to the aspirant from Barangay Ginsay. We have here Mr. Keen Cedric Ipil Naponi. Please come up here. Again, you'll be given 1 minute for your opening statement. Please move forward. Mayong gabi, Boardwalk, mayong gabi, Danawanon, mayong gabi sa future na akong serbisyon, Barangay Ginsay. Ako, si Kinsarik na puni, usa sa upat nga nilansar isip Sangguniang Kabataan Chairman sa Barangay Ginsay. Ako, kay Civil Service Level Professional Passer, ako kay Civil Service Eligible. Andam mo serbisyo, nagpadayon sa pagserbisyo. Unta din ninyo kalimtan ang pundok abdik, andam sa tanang buhatonon, buhat ang pastoryahon, tingog ang pabuhaton. Isangya ang mga nesinati aron karon ug ugma magbabungahon. Unta kami inyo saligan kay kaning amuang serbisyong kanunay, ang lihok o kalihukan sa Kabatan-unang Ginsayanon amuang ipagbuhat tanan. Para to, so far. Thank you. Thank you so much for that, Mr. Keen Cedric. Here's your question. What are you going to do on the first 10 days of your term? Again, what are you going to do on the first 10 days of your term? Thank you sa question. Isip usa ka miyembro sa Supreme Student Government of Cebu Technological University Danao Campus and isip usa sa Chairman of Networks and Linkages, pakalitan nato ang ginsay og mga aktibidades nga mga activity nga pwede nato mabuhat. Ako isip, again, the Chairman of Networks and Linkages, pwede kong matap og mga organization, big companies nga pwedeng ma-sponsor, mga sponsorship nga among natap, kay amo apong itap sa Barangay Ginsay. Kung unsa ko nabuhat dito sa Cebu Technological, akong buhaton diri sa Barangay Ginsay, kay para ang mga Kabatan-unan nga ganahan og mga activity og nag-expect og activity, kani sila makabuhat og malingaw sa ato ang mga kalingawan og mga kalihukan nga giandam para kanila. O kani, unta sa nabuka adlaw, kuyog ako mga konsehalis mo ngay ko nilang suggestion kung unsay mga activity nga ilahang ganahan kay ako usa ka leader nga dili magbuot-buot sa akoa ganahan ko nga naabot sila tingog ilaha kay kani ato nga serbisyo kanunay kita tanan manglihok unta kung kita tanan ang taga-ag tsansang makadaog diri please kung unsa na po kaadlaw nato nga sa posisyon buhata Your time is up. You have 1 minute to close it. Go. So again, kung kita ang makadaog, tagai o buhat o mga kalihukan ang inyong mga kabatan-unan sa barangay. O again, ako si Kinsirik Napuni, dili man tuod ilado ang among apelido sa amuang barangay, pero tagaan ako o pulos ang amuang kabatan-unan. Ang amuang tuyo o ako ang tumoy, kay dili ang ako apelido ang padungog, kundi ang kabatan-unang kalihukan nga pwede namong maandam. Unta, butaran niyo ang pundok abdi, kuyo ka mga konsehalis si Bill Ann Marie Barnayha, si Francesca May Espiritu, si Diana Marie Manit, si Hana Lopisilio, si Eden Grace Mendez, ug si Nikki Dolly Laurente. Tagaay mi higayon ninyo nga kami inyong badaugon kay promise na ninyo sa amo. Promise na mo sa inyo nga aktibidades ug kalingawan nga para sa inyo ha mabuhat kanunay. Daghang salamat. Daghang salamat, Mr. Keen Cedric Naponi from Barangay Ginsay.
Okay, let's proceed to the next barangay, Barangay Lawaan. We have Miss Trisha Kate Kapuno Kamanse. I think she's not around. So let's proceed to the next barangay. Barangay Licos. We have 3. Jeckler Penias Lato, Phoebe K. Apple Penias, Julius Turalba. Please come up here on stage. Oh, we only have 2 out of 3, no? Maayong gabi, aspirants from Barangay Licos. Okay, so at this moment, we will be having rebuttals for 30 seconds because they have opponent. Please forward so that you can be seen in the camera. Thank you. Okay, so we will be giving you 1-minute introduction, one each of you. Okay, so let's start with Mr. Jeckler Penias. I'm so sorry. That's Julius Turalba. Maayong gabi, Danawanon. Maayong gabi, Likusanon. If you see me here at live coverage of the DCYC and also from the Danao City government page, I know that you are proud because naanay nabuhat o naapay mabuhat. Again, ako si Julius Turalba, ni serbisyo o mupadayon sa pagserbisyo. Dili man angay nga tuuhan usahay kay mapaong apan ang katong mga lapses nga ako ang naagian, maoy naghatag og kusog nga ako mudagan og magpapili isip usa ka SK chairman. Ausbon ko, ako magpapili dili kay ilado apan nagpapili ko kay kaya nako nga pagserbisyo sa inyo ha kabatan-unan. Kay sa usa ka panultion nga one for all, it's for the God and it's for the common good. Thank you. Thank you, Mr. Turalba. Let's proceed to Miss Phoebe K. Penias. Maayong gabi, Danao! Ug maayong gabi, mga pinalangga kong likusanon nga nagtanaw karon sa atong FB Live. And ako si Phoebe K. Apple Peñas, 21 ang paunuigon. And kasamtangan kong nag-eskwela sa Cebu Technological University, Danao City Campus, taking up Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies. Ako buot magpapili isip SK Chairman sa amo ang barangay. Ug para nako, dili akong paglansar, dili para sa personal nga interes, kundi para nagtanaw ko sa kaugmaon nga masidlakon sa akong pinalangga nga likusanon. For the youth, always. Thank you, Ms. Penias, for that opening statement. So both of you will be answering one question for just 1 minute. And you will be having 30 seconds for the rebuttal. Each one of you will only have 30 seconds for rebuttal, okay? Okay, so your question is? I would like to give a disclaimer, no? This is a trigger warning because the question is somehow triggering statement. Okay, so the question is, the depression that results to worse situation has been rampant nowadays. How will you address this concern? Again, depression that results to worse situation has been rampant nowadays. How will you address this concern? Well, actually, dili na nato malikayan nga everyone will suffer depressions. It's because we have different battles in life, silent battles, or even those battles that everyone have already encountered. Well, for me, how should I address that one? Well, by asking and seeking for those root causes why they have suffered some issues or those depressions. It's because I do believe that if mahibaw-an nato kung unsa ang root cause or kinaugatan nga rason, dinha nato makita og mahatagan og solusyon kung unsa man ang problema nga giatubang sa kabatan-unan karon. Daghang salamat. Okay, Ms. Phoebe K., you may now start your answering the question. Para nako,
naatay giingon no nga a listener needs a listener too. Para nako dapat paminawon nato sila. Dapat atong i-open atong kaugalingon para maminaw sa usag-usa sa mga kabatan-unan kay ganggingon pa ni Mr. Julius Toralba lahi-lahi taog giatubang sa kinabuhi naatay mga battles nga dili nato gustong ipakita sa mga tao ug ato rang gikumkum and ako isip usa ka SK chairman ug isip usa nga mulansar sa SK chairman nga position sa barangay. Ganahan akong paminawon ang tingog sa mga kabatan-unan, ilahang mga suggestions ug ilahang mga yango dili lang para sa proyekto sa among barangay, kundi para sa ilaha sa personal. Para matagaan na mo og solusyon, dili ra ako kundi akong mga kaubanan nga milansar pod ug maora to daghang salamat. Daghang salamat, Ms. VVK. You have 30 seconds to rebuttal. You have rebuttals? Okay, thank you. They don't have any rebuttals to each other. So let's proceed to the closing statements. So, to further close those statements I've already said, so, ang ako alam siyang maingon, sagka. Sagka batan-unan, sagka hiusahan, sagka likusanon. Sagka kay si Julius Moserbisyo, alang kaninyo, kay si Julius Toralba, madangpan panahon sa kalisdanan, ug madangpan alang sa kalambuan. Ako, kay balo ko nga every one of us has the capacity or capability to lead, but not every one of us, dili kita tanan na ay privilege nga mo show up sa ato ang kaugalingon. It's because we have those fears. So, to further conquer those fears, ako isip, magpapili SK chairman, mapildi o madaog ang serbisyo nga nahiaguman magpadayon sa karon o sa gihapon. Kay serbisyong yung kanunay o para sa kabatan-unan. Daghang salamat. Ms. VVK, you may now start your 1 minute for closing remarks. Maayong gabi, pag-usap ako sa tabi kay Apple Peñas, gikan sa Gilak Party, ang kabatan-unan para sa masidlakong kaugmaon sa kabarangay. Daghang salamat sa mga naminaw diri karon og sa DCYC sa pagbuhat ani nga event para ma-express na mo among opinions towards certain issues no dili ra sa among barangay kundi sa atong komunidad. And ako lang pong i-add nga I want to focus on agriculture as well kay agriculture is the backbone of our economy. And nowadays no wala na kaayo siya natagaan og pagtagad and gamay na lang kaayo ang naka-appreciate sa agriculture. And as aspiring SK chairman, I want to wake that mindset that agriculture is very important and I want to implement projects that would not just makahatag og benefit sa among barangay but the whole Danao City as well. And ayaw ninyo kalimti sa Barangay Likos, mga kabatanon sa Barangay Likos nga nagtanaw sa FB Live sa karong umaabot nga eleksyon, piliat. Okay, thank you, Ms. VVK and Mr. Julius. Thank you so much, aspirants from Barangay Likos. Now we'll move forward with the aspirants from Barangay Luok. We have 3 aspirants. First, we have Griven Alray Baton Escudero. The second one is Rosette Dorothy Batikin Giango. And the last one is Reynaldo Junior Defensor Montibon. Please come up here. Oh, the 3 of them are here. Ms. They're all Richard. here, Marty. Okay. Please forward so that you can be seen in the camera. Okay, welcome. Barangay Luok aspirants. Welcome. Mayong gabi. Mayong gabi, Sad. Mayong gabi. Okay. You have 1 minute. You 3 have 1 minute to open to say your opening statement. Go. So, may gabihin ka na itong tanan o sa tanan Danawanon'g, especially sa mga Tagaluok na nananaw namong tuluron. O, ako di ay si Groven Alray Escudero o mas nailhan sa among barangay nga sa nickname nga Jib. Ako di ay nilansar ko kaya ako ang tao nga naagay kabaruganan. Dili lang kay puro ra istorya na asad sa buhat. Ako ang tao nga dili ra wala ni lansar sa kaning nga posisyon kay nag-apas ra sa uban nga naipati nga apas.
So, mao na to. Thank you. Maayong gabi ninyong tanan. Ako ang sanidagan sa SK Chairman Aspirant niining Barangay Luok. So magpaila ko, ako si Rosit Dorothy Yanggo or mas giilang Tingting Yanggo. Ako ni Barog ani akin diri kania para muhatag responsibilidad ug usab dunggon ang mga gusto sa kabatan-unan. Ug ako sorry. Ug ako silbi mismo hatagan sila og gahum ug sorry. Hatagan sila og gahum alang padunggan og ilang mga kagustuhan. Maura tong may gabi. Maayong gabi tanang Danawanon. Una tanan ako paila-ila akong kaugalingon. Rinaldo Renz Montebon. So mas nailhado ko sa Renz sa Loocanon. Karon ani ako usa ka independente nilaban para sa kaugmaon sa kabatan-unan. Dili kay wala ko gitugot sa atong mga kapitan o sa kuan kay tungod sa mga tao nga nituog ni salig kanako kay kaybaw sila nga makaya nako nga mapalambo ang Loocanon. Mao na, thank you. Thank you so much, aspirants from Barangay Luok. Now, here's your question. If you will vote for a co-candidate, who will it be and why? Again? If you will vote for a co-candidate, who will it be and why? To under the question, tolo, kung magpili. Nilang duha? Sige. So, if magpili ko og co-candidate, if given a chance nga magpili ko co-candidate nilang duha, kay akong pilion si ang usan ako kauban diri nga laki. Kay kami amigo mi og taas-taas na panahon and kay bawsad ko sa iyang kapasidad and kabaw ko nga og siya akong pilion nga co-candidate dili ko magmahay sa akong decision. Pero neutral ra gyapon ang akong pagtubag ani nga kuan kay okay ra gyapon ako og akong babae sad nga kauban diri sa kuan akong pilion kay igagaw pod ni nako then mao ra to tanan. Thank you so much. You have 1 minute. Please move forward. You have 1 minute to answer that question. Go. So naani niyan duha kung akong papilion kay dili jud ko mo pili. Kay para sa ako pareha ra jud silang duha. Silbi mismo nga lalaki, wa ko'y pilion kay kibaw kong silang duha ilhado og akong kaila. Ug mga kusgan po di sila dili lang kay sa sports kundi ang pagda sa mga kabatan-unan niining Barangay Luok. Ug sa akong mismo silbi, dili na po ko butaron akong kagalingon. Kay para selfish para nako ug akong butaron og kagalingon. Ug unfair pod nila og nilang duha akong butaron. So maong wala ko'y pilion kay para patas na lang tanan. And kibaw kong ilhado jud ni sila like daghan kay ni sila amigo and kusgan po ni sila ug andam sila mo serbisyo dili lang sa atong barangay kundi ang Danawanon. That's all. Thank you. Maayong gabi sa tanan. So kung ako sad papilion na nilang duha, I think okay ra gid na sa kinsa namong tulo ang makadaog. Kay kibaw ko nga ang among tuyo ug tumong sa Barangay Luok isang kalambuan o kaugmaon sa mga batanon. So kibaw sa mi sa among tulo nga namong tulo nga niari mi diri karon para sa kaugmaon. Dili para sa among tagsa-tagsa nga interes kundi para sa kaanindot sa Loocanon o sa Danawanon. Thank you. Thank you so much, aspirants from Barangay Luok. Now you have 1 minute to close it. Go. So, usab ako di ay si Greven Alres Escudero o mas nailan nga jib-jib. So, sa mga taga-Luok diha nga nagtanaw kanako, mangayo ko ninyo og suporta karong umaabot nga eleksyon. Pilian ninyo ang tarong nga leader. Dili lang kay puro storya naasad sa buhat. So, basta Escudero, di lang kay gwapo, naapod sa serbisyo.
So may gabi ninyo usab. So ako magpaila usab si Yourself Dirty Yanggo or mas giilang Tingting Yanggo. And untain nyo may supportaan, dili lang kay ako, kung dili po hasta akong mga kauban. Kay kaming tulo, andam jud mo serbisyo ni ining lugara. And ako, dili lang kay sa lihok akong, dili lang kay sa sulti ang palihokon, kung dili ang lihok may pasultihon. So mauraton ninyo tanan, may gabi. So, maayong gabi sa tanan. So, ako dahil si Rinaldo Renz Montebon Jr. So, kuhaan lang na. So, kung para kung kinsa man sa nananaw diri nga Locanon, kung kinsa man inyong iboto ka namo, dili mo magmahay. Kay kaming tulo na ay pag lantaw nga nindot sa Locanon. Wala mi sa among tagsa-tagsang nga interes. Para ni kanatong tanan, dili kay para nakura. Salamat. Thank you so much. No, thank you so much. For the record, there has been no rebuttals because they asked that there will be no rebuttals. Okay, so let's proceed to the next barangay, Barangay Maslog. We only have one, Mr. John Ken Labangon. Good evening, Sir Ken. Okay, so you may now proceed to your, please forward. You may now proceed to your 1-minute introduction. Maayong gabi Danawanon ug maayong gabi sa akong mga kabarangay, Barangay Maslog. Ako di ay si John Ken Labangon, lumad nga Masloganon o usa sa unom ka aspirants nga mudagan as SK chairperson. Nakita na ako ni adto ang gahom sa posisyon. And I can see that through a position, we can make a difference. And even without a position, we can create a difference. But with the power of a position, we can drive our community into a better community. Maong sa umaabot nga eleksyon karong Oktubre 30, ubani ako sa paglabang sa kauswagan. Ako di ay si John Ken Labangon ug ubani ko, labang ta sa kauswagan. Thank you for that introduction, Mr. Ken. So let's proceed to your question and you'll be answering this in 1 minute only. Okay, so your question is, what would you do when your platforms fall? What would you do when your platforms fall? When we create platforms, we do not settle for one platforms only. We have many backup plans for that to happen. Because if you're a leader, you need to have backups so that if ever a plan of yours fails, you can use those backup plans so that you have a free-flowing platforms. Maunang kung ako ang mga plataforma ma-fail, then I will use those backup plans para ang ako ang pagserbisyo sa Kabatan-unan dili masayang. Marato, dahan salamat. Thank you so much, Mr. Ken. And you may now proceed to your 1-minute closing remarks. Isip usa ka batanon ni adtong tuig 2019, usa ko ka I'm a home person. Wala ako nagawas-gawas and I was not involved yet sa mga activities including youth. Mao nang nagpasalamat ko sa usa ka youth nga ni agha nako nga mo join sa mga organization. And with her encouragement, I am here today to continue to serve for the youth, for the betterment of the community. Maunang sa umaabot nga eleksyon, butari ang partido nga Team Bangon, independente nga nidagan, walay kapitan, puro SK. Daghang salamat o maayong gabi. Thank you so much, Mr. Labangon. And now, let's proceed to the next barangay. Yes. Okay. We have the aspirants from Barangay Poblacion. We have a Miss Ria Cecilia Taylaran Dayday and Mr. Aljan James de los Reyes Rosauro.
Okay. Kumusta? 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 Hello. Hello. Listen kay tubag ma'am kay wa man may microphone. Okay, now you have... Okay. Kumusta? Kumusta? Kuan hanga kay tanan niya pagkalingaw man dianing kalakiha. Mura ginawa sulti. Char. Ay, to sa front gang. Okay, are you two excited? Very excited. Wow! Danao. Okay. Okay, you have 1 minute for your opening statement. Go. Mayong gabi, Danao. Mayong gabi pod mga kabatan-unang poblasyon. Ako si Aljan James Rosauro, nagpapili isip SK Chairman. Tinuod nga ako, lumad nga Danawanon, lumad nga taga-poblasyon, ug nagpuyo sa poblasyon. Ang akong ikaingon lang yun ninyo, nga pilia ang makatabang kanato, ug ilabi na, dili nato sayangan ang napabiling duha ka tuig nga pagpanerbisyo sa SK. Ug ato pong i-evaluate kung unsa na gyud ang kasamtangan nga kahimtang sa Batan-on. Ang Batan-on sa akong pundok among hugpungon. Ang Batan-on among buhaton ang tanan namong angay mabuhat nga ang Batan-on matagad, ang ilang tingog mabati o ilabi na para sa Batanong poblasyon, wag yo'y Batan-on nga mahabilin sa among kalambuan, kauswagan sa matag Kabatan-unan. Maayong gabi, daghang salamat. Muuban ako kanimo Aljan. Okay, no? Start, go. Okay, sugo sa mayong pamatasan, kay nayabo na ba ang sabaw sa tanan? Maayong gabi kaninyong tanan, no? Okay, standing in front of you, kay wala man ko sa luyo, naama ko sa inyong atubangan, is incumbent SK Chairman of Barangay Poblacion and your current SK Federation of Danao City, no? So, I've been bringing already 42 barangays and 402 SK officials in Danao City. So I'm not bragging about this, but this is to inspire any one of you na naakaroon diring gabi una. So 19 seconds left. So this is always have been the youngest SK Federation president in the 51 municipalities and cities diri sa Sugbo. And yours truly, the outstanding sangguniang kabataan in the whole province of Cebu. Thank you so much. Thank you so much, aspirants from Barangay Poblacion. Now, here's your question. Okay. Danawanon'g, just so you're aware, we invited, we posted in Danao City Youth Commission page, we invited youth, no, from the whole Danao to ask our aspirants. Now, we picked one question from Marlon Sardnijo. I know you're watching Marlon Sardnijo. And here's Marlon Sardnijo's question. Okay, what are your skills applicable towards leading the youth in your barangay? And how does this reflect on the type of leadership that you have? Again, what are your skills applicable towards leading the youth in your barangay? And how does this reflect on the type of leadership that you have? You have 1 minute to answer. You may now start. Ako, isip usa ka alagad sa Batan-on. Kami ni Ria Cecilia Dayday, kauban gud mi sa SSG sa STEC sa kaniadto. Ako, wag gyud ko'y pili sa pagserbisyo sa Kabatan-unan. Mo ginay number 1 nga kinahanglan sa tong gobyerno. Why pili ang pagserbisyo? Bisag kinsa dapat serbisyoan. Unya, ako isip leader sa nagkadaiyang mga organization sa Danao, makaingon jud ko nga ana ako'y skills in terms of leadership, in terms of pag-unite sa mga Batan-on, o napod ko'y communication skills. Importante kay na nga ang mga Batan-on magkahiusa, at the same time imo maingon nila isa imong tumong isip sa ka-leader, o imo sang ipakwan bitaw, imong ipakita nila ngano ang ayan ka, ngano ikaw napili, o imo sang ipakita sa imong mga nabuhat. Maura to, daghang salamat. Okay, you have a minute, one minute, Miss Ria. Start.
Okay, if I have one skill that I can really say no na maugid ni ang naana ko, it would be time management. In my 5 years of service, I was able to graduate in a degree, no, Bachelor of Secondary Education major in Social Studies. I was a student. I was a SK chairman. I was an SK Federation president. No, I was able to juggle this time sa mga kalisod, gyud, no. And even I was the breadwinner sometimes during pandemic sa family. But again, as a leader, no, kung ako skill na dapat o naagid nato, it would be that we are flexible enough. So as you can see, I am a leader na dili gyud ko magtanom og kanang murag. You can see with Aljan, makita gid namo na naagyud among pagka hinagilaay, no? Okay. So thank you so much, Aljan. And I guess that's one thing na kinahanglan gid nato i-embrace and ising sa ato ang kaugalingon. Thank you. Thank you so much. Very well said. You too. Okay, you have 1 minute to close it. Go. Ako di ay babalikan ko pag-usap ako si Aljan Rosauro. Ako, ananadyo ko yung mga leadership experience, ilabi na sa Danao City o outside of Danao. Ako ang plataforma may tungod sa 9 centers of youth participation. Atong siguradoon sa atong barangay poblasyon nga ang Batan-on magkahiusa o ang mga plataforma sa Batan-on matuman gyud. Dili ra kutob sa eleksyon kundi kutob sa ato ang paglingkod o hatagan og higayon. Mao na kami sa akong kaubanang independente ayaw mi ninyo sayangi o gatagain ninyo higayon nga mubarog, mutingog para sa kalambuan sa Kabatan-unan, kauswagan sa Kabatan-unan o ilabi na nga ang Batan-on poblasyon walay mahabilin sa atong paglambo isip Batan-on. Dahag salamat ug may gabi. Mayong gabi sa tanan. So this is Rhea Cecilia Dayday or mas ginailayan na sa pangana bonsai. So kani nagserbisyo na o mo serbisyo pa. Nakitaan na sa wala pa eleksyon. Unta karon after sa election makitaan gihapon, no? So it has always been my privilege to be in this kind of arena again. So I hope I am encouraging everyone na and I also advising everyone na let us not thirst for the position because we are not winning votes in here. We are winning hearts of the people. Okay, dili nato kalimtan na ang pagpanerbisyo, wala, dili kinahanglan ang posisyon. Kinahanglan ang inyong dedication, passion, og oras na mahatag alang sa katawhan. Daghang salamat. Daghang salamat. Thank you so much. Yes, parents, no, of Poblacion. From Barangay Poblacion. Okay. Again, for the rebuttals, both of you, okay, tagaan mo na mag-tsansa to ask one question, and kamundo hapon, tagaan og tsansa to answer for 30 seconds. Now, the question, naabatay ikariba, naabatay question, naabatay ikapangutana. Naa, everyone! Naa! This is very exciting! Good eye! Okay, kinsay mauna? Ikiuna gang. Hala, di ta diri magtinutuloy na. Ladies first. Ladies first. Ikiuna pangutana kay mag-formulate pa ko. Ikaw si pauna. Gani ako naguna. Wala na ko siya pangutana niya, Ladies dili ko first. niya pangutanon. Okay. So as a gentleman, we will have Mr. Aljan Rosauro to ask the question first. Okay. Usara gyud akong pangutana. I do. Yan, tense na wag kay ang tanan, no? Sige, sige. Akong pangutana kay Kuan, bahin sa among barangay. Kay isip usa ka SK chairman, mahimog yung kang ex-officio member sa sangguniang barangay. Akong pangutana, Say, unsa ang tulo ka ordinansa nga imong nabuhat sa atong barangay? Good. Thank you so much for that question, Aljano. Pero if you're going to refer it to the RA 10742, if the SK reform law, SK are not allowed to make ordinances and yet we are allowed to make resolutions, mga katauhan, no? So, it's nice, no, that before we run in this position, let's read, no, and let's know what we are running o kung saan naa sa tang SK Reform 10742. Dagang salam. I hope I did answer your question, Aljan.
Okay, thank you so much. So it's your turn, Miss Dayday, to Akong ask a question. pangutananay mo, Aljan. Nikauna ka. O gangoy. Okay, my question is, considering that you are working, how can you juggle your time serving at the same time working? Well, in leadership, you must balance everything. Pero ang pagserbisyo sa katawhan, kinahanglan ang usa imong biyaan. Mo nang ako matagagi gayon. Purisay gusto trabaho. Serbisyoan ang batanon, unahon ang batanon. Batanon unahon, dili ang kaugalingon. Mao gyud na ako mapasalig sa batanong poblasyon. Thank you Thank so you so much. much. Aspirants from the barangay, Poblacion. Okay, thank you. Okay. Woo! Okay. Okay. So, that was quite interesting no, and very engaging, mga Danawanon. So let's proceed to the next barangay. The Barangay Sabang. We have Alexis Almadin and Demostenes the third Luz Chavez. So, there's no opponent, no? There's no opponent. So Alexis is not around. So let's proceed to your 1 minute introductory speech. So, maayong gabi, Danawanon! Maayong gabi, Sabanganon. So, ako diay si Third Luz Chavez, usa ka BA Political Science student, a Dean's Lister of USJR, and also, asa pod ko ka student athlete sa una sa Colegio de San Antonio de Padua. And also, I am a Sivera athlete of basketball team 2019 sa Dumaguete City. So, first and foremost, I would like to extend my warmest gratitude to our very own beloved Mayor, Mayor Mix Durano, Vice Mayor Ramon D. Durano III, and our city councilors, and also especially for the DCYC for initiating this event, because this event will not be possible without them. So, ako ni Dagan sa under sa Team Agbay, Asenso Garbo sa barangay, atong ipabuhagay. That will be all. Okay, manang time. Thank you, Mr. Luz Chavez. So let's proceed to your question. Okay. And you'll be having only 1 minute to answer this question. So the question is, okay, what are the lapses of the current administration, and if given the seat, what will you do to address this? Again, what are the lapses of the current administration, and if given the seat, what will you do to address this? Thank you so much for the wonderful question. Disclaimer, I have my utmost respect to our SK chairman of Barangay Sabang, Ms. Kisha Almaden. So, to answer that question, what are the lackings or what is the problem of the Barangay Sabang? First and foremost is kaning wala bito matagaan og tuyo og tumong ang ubang kabatan-unan. Puro sa basketball, puro sa disco. I haven't really kanang seen, wala kayo na kung makita ang mga other aspects sa pag-lead o ganing pagkuha nato sa mga kabatan-unan. Dili ra tamo istorya disco o basketball ra kay kinahanglan ang SK dapat mutabang sa educational, sa PWDs nga mga youths nato, environmental, drug awareness campaign, LGBTQIA, and also kaning panahon sa ating kaning Odette, for example, kay kami Calamity area gid mir, duol kayo mi sa dagat. Ang kabatan-unan unta dapat ang mutabang sa mga tiguang o sa mga mas bata. Ang nakaapan lang, walay kaning seminars or... Time is up. Thank you, Mr. Luz Chavez. Let's proceed to your 1 minute closing remarks. Thank you. Okay, so to proceed, I would like to conclude lang, I would like to encourage all the people of Barangay Sabang, and not just Barangay Sabang, day, all the Danawanons, nga to vote wisely because ang pagdagan sa SK mahitungod og kwarta. Kaning kwartaha gikan ni pag-agi sa karimbuhis sa mga tao na to, sa itong mga ginikanan, lolog, lola. Kaning mga kwartaha gikan ni sa luha, gikan sa singot, gikan sa dugo nila, o ninyo kung mismo kamo ni trabaho. Musugot dahil mga kanang kwartaha, dili na mabalik sa inyuha in a way of service. Kaya ang service, it's a mutual relationship within government and the people. Kung mutabang ta sa gobyerno, dapat ang gobyerno mutabang nato. That's why, musubang ta, sabang. Og dire sa Team Agbay, serbisyong tinudanay, trabaho mula hutay.
Salamat. Thank you so much, Mr. Chavez. Yes. Let's proceed to Barangay Quisol. Thank you so much. Yes. Thank you. Okay, let's proceed now to Barangay Quisol. We have two aspirants from Barangay Quisol. First, we have Nino Ray Lawas Armas. Next one is Christian Rodrigo Giango. Please come up here. Please proceed to the front so that Okay, you can be maayong seated. gabi You can have this. Maayong gabi Parihalagi mugnaw. Okay, hello. Igsuon mo? Silingan me. Igsuon sa serbisyo. Oh, yes. Okay, you have 1 minute for your opening statement. Go. Okay, maayong gabi, Danawanon, labs din nano sa makabatan-unan sa Barangay Quisol na naakaron dinhi naminaw og nagtan-aw ug ang naa sa ato ang Facebook Live nagtan-aw sa laman nagkadaiyang panimalay. So my name is Nino Ray Jokjok Armas, 22 years old, nagikan og lumad nga taga Barangay Quisol. So I have been a passionate youth leader, youth advocate, and a student leader myself. I've been in the service for how many years na? I've been affiliated with so many organizations, no? So di na ako isa-isa og pila kay ang 1 minute kuwang ra, no? Ang akong serbisyo napawatud-an na og plakado, no? Dili sa pagpanghambog pero naabot na gawas pa sa City of Danao. Nagserbisyo di lang sa barangay, di lang sa syudad, but sa tibuok rehiyon 7. So, ang akong serbisyo kay naabot naman. Time's up. Let's proceed to Mr. Yango. Okay. Wa na'y entro kay nasugdan na ang pagpanerbisyo. Ako di ay si Christian Hiyango or mais ni ilang Chanchan. Usa ka kisolanon og nag-eskwela sa Cebu Normal University kung asa ako ang miaging Vice Presidente. O kini nga posisyon na tagaan ako higayon nga mulit sa federasyon sa Cebu City Tertiary of Supreme Student Councils and Governments. Og tungod ni ining kasinatian, mao kini nahimo na akong puhunan para mo serbisyo sa mga taga-Kisulanon. Kay naa ta diri kasinatian, kaalam o kasing-kasing sa pagpanerbisyo. Kay kang Yango, serbisyo garantisado og sigurado. Thank you so much, Mr. Armas and Mr. Rodrigo. Okay. Christian Chanchan. Rodrigo is my middle Mr. name. Giango, sorry for that. Okay, here's your question. Danao City is known for its capability for agricultural production. Do you think agricultural projects are evident in the city, in your barangay? Hence, do you think we should focus our projects more on agriculture? Why or why not? Again, Danao City is known for its capability for agricultural production. Do you think agricultural projects are evident in the city, in your barangay? Hence, do you think we should focus our projects more on agriculture? Why or why not? You have 1 minute to answer that question. You may now stop. Okay, I believe that agriculture, no, there's an idea for our new launch, the PYDP, na ang agriculture i-appeal sa Center of Youth Participation. Now, going back to our barangay, agriculture is existing na. We have livestock agriculture, we have farming, and we have gardening for some. And I think we have to give importance ana. So, asa man musud ang batanon. So, that's why I have my plataforma na Project Lunhaw. Na ay Project Lunhaw nga na ay backyard gardening, vermicomposting, no? Dili lang kay ing-ana nga mapaagi kay ang muang barangay na tunga no sa mga bungtod. So, pwede gid kaayo nga agriculture tagaan og importansya pinaagi sa mga nagkadaiyang projects, sustainable livelihood programs, partnering with different agencies like Department of Agriculture and other partnering agencies nga pwedeng makatabang sa pag-usbong sa agrikultura sa among barangay. Kada lamang og daghang salamat. Mr. Giango? Usa ako ka-proud nga taga-bukid.
I'm so proud nga aduna kitay yuta nga matamnan gikan sa yuta nato nga ato pong pwede kanan. So proud ko usa sa among plataporma which is ang Agro Fair. Tinutong giingon ni Jok nga aduna man kami mga nindot dito nga kayutaan na nasad mi mga kabatan-unan nga nagsugod na pod og pananom. Ang usa lang gyud kailangan nato tagaan natog pagtagad. Usa sa plataporma ang Agro Fair and Bazaar. Atong tipuno ng mga kabatan-unan, atong ihatag ang kahigayunan nga mapakita nato nga atong mga kabatan-unan mismo makabaligya sa ilahang mga tinanom. Munay atong usa sa kailangan nato sa atong barangay. We need support local. #support local. #support farming agriculture para sa atong kabatan-unan nga mag-uuma. Daghang salamat. Thank you so much, Mr. Gianggo and Mr. Armas. Now you have 1 minute to conclude everything. Okay, so to conclude for this, to have my concluding statement for this one, no, ako, dugay na sa serbisyo, bisan pa man, wala makita sa nagdumala sa mong barangay nga akong serbisyo para gyud sa mga kabatan-unan. Apan, dili na igong rason para ako dili gyud mo barog alang o para sa mga kabatan-unan. Busa, ako nag-awhag sa mga atong mga batanon sa Barangay Kisol nga nagtan-aw karon sa Facebook Live og naa karon dinhi sa Danao City Boardwalk na sublian ako sa paghimo nga SK chairman sa atoang barangay. Kay ngano andam ko nga akong serbisyo ipadangat ngadto kaninyo. Kay ni joke serbisyo dili joke. Kay ni Armas serbisyo, walay puas. Kay ni serbisyo na, mo serbisyo pa. Okay. Dako na kong kalipay nga aduna diri ang akong kaatbang nga kami mismo usa ka mga isog nga independente. Ang ako namang gika sad pod kay wala diri ang uban namong kaatbang pero proud ko niya. Usapod ko ka independente ni barog ni tintog para sa mga kabatan-unan. Kay sa una pa di na ta magliko-liko kay nakit-an naman atong ni serbisyo na ta dugay ra. Gahapon karon og puhon mo serbisyo gihapon. May nabuhat na og may mabuhat. Unan sa Kisol, Christian Hianggo, ayaw ninyo kalimti sa balota karong 30 pilia ang sakto adunay kasinatian, kaalam og kasing-kasing sa pagpanerbisyo. May nabuhat na og may daghang mabuhat pa kang Hianggo kita karong numero 30 og sa inyuhang mga balota. Daghang salamat og maayong gabi Danao og maayong gabi taga Kisol. Daghang salamat. Thank Now, you. Mr. Gianggo and Mr. Armas, do we have question pa? Question na Okay. Okay ra ako. Okay, let's start with Mr. Gianggo. I want to ask this question to him, Jud. No, kay, sa ako pang kayo na, I'm so sad nga wala amo ang duha pa ka kontra diri nga mismo gisuportaan sila. Kung pangutanan niya, unsay mo hang mga na-learn karon sa pagdagan nato nga wala jud tay suporta aside sa tong family nga independent kita. Okay. Akong sugdan sa paghatag sa akong dakong pasalamat sa mga tao nga nihatag yun silang tabang para sa akong pagpangampanya niya ning eleksyon. Kaning pulong akong gisulog, donated sa usa ka printing company services. Tungod sa iyang nakakita siya nga ako ang timos nga serbisyo para sa kabatan-unan, garantisado og napamatud-an na. Una sa tanan ako nakatunan nga dili kinahanglan og tigsuporta nga partido or maybe kauban nimo. Yes. To clarify again, one question, but you only have to answer for 30 seconds. Okay, go. Question, I mean, we have been, in service with here sa akong co-independent candidate from Barangay Kisol. So ako lang pangutan na, question back to you, no? Ikaw pod mismo, no? Unsa pod imong nakita nga oportunidad karon nga ang atong kaatbang wala mong pakita sa ing-ani nga oportunidad nga unta sila makapadayag kung unsa silang gustong iserbisyo para sa atong kabatan-unan sa Barangay Kisol. Kisol,
nara duha pilian ninyo. Depende na ninyo kung kinsa. Karon ako usan ako na learn nga supportive akong family na adira karon. Dako ka na silang musyagi itong akong mga independente nga mga kandidato nga niuban ako karon. Nakalimtan din ako kanina dara among plataporma nga nabuhat. Kay kini among gisigurado kay kang Yanggo paningli ko ninyo ug makadaog nako. Kay kang serbisyo ni Hiyanggo garantisado og sigurado kini og independente proud independent candidate mulaban mo barog para sa Kabatan-unan. Daghang salamat, Mr. Gianggo and Mr. Armas. Now, let's proceed. Let's proceed to the next barangay. Danawanon'g, are you still alive? Okay, so our next barangay is Barangay Sandayong Norte. We only have one. Maria Fe Toledo Calvo. Maayong gabi. Good Maayong evening, gabi. Miss. Isugman sa mga batanon karon. May gabi. Okay, may gabi. So can you please Okay. So, let's start with your first statement. 1 minute only. Thank you. Maayong gabi mga batanong Danawanon. Una sa tanan, magpasalamat ko sa Ginoo sa maayong panahon, sa mga gwapa nga batanon og baskog nga lawas nga nasa inyong atubangan karon nga mahimo niyang SK chairman pohon sa Sandayong Norte. Ako di ay si Marian Fe Calvo, dili maestro ako or maestra akong kurso, kundi inhenyero. I'm running for SK chairman, not aiming for the power, kaya ako ni serbisyo, bisan wala pa'y sweldo. Mao nang mga kabatan-unan sa Sandayong Norte, ayaw ninyong pilia katumong lang og eleksyon. Ato ta sa mga batanon nga kung kinahanglanon ta naatangad to. Mao na to, dahan salamat. Okay, thank you, Miss. So let's proceed to your question. You have only 1 minute to answer. Your question is, can you provide concrete example where you have been accountable and transparent to your actions? Again, can you provide concrete example where you have been accountable and transparent to your actions? May gabi pag-usap no. So ako di ay usa ka secretary sa nagkalain-lain na organisasyon, usa ka leader sa mga barangay, nga usa ka volunteer, and giatasan ko nila na mahimong leader sa mga barangay, gihatagan og chance nga mo lead sa mga batanon, and for that, so it means nga maasahan jud ta nga pagkatao nga batanon. So from that, kung unsa man ang mga kanang mga nalisdan sa mga batanon sa mong barangay, bisan kung may istorya ta nga bisan wala pa'y suporta no sa gikan sa atong sa administrasyon or sa suporta naghihatag nila namo, kami ako nangitag paagi nga among mga batanon mulambo nga makaadto mi sa asa mo adtuan kung may mga events sa mga barangay sa lain na barangay. So from that, I could say that I am accountable in my own action. Thank you. Thank you, Miss. So let's proceed to your closing statement. Daghan daing salamat sa ako ang pamilya nga ni-suporta sa Team Abtik, mga tinod na batanon para sa kalambuan, and also salamat sa mga friends, akong teachers nga daily ko na ginapray para sa ako ang paglancer. And also, I would like to remind also sa tanan ako mga kabatanunan sa mong barangay nga mo lang ito, dili ta mo pilian ng mga tao na mungi sila kung eleksyon. Dili ta na mga batanon nga naara kung naay basketball, di ba? So ato ta sa mga batanon nga bisan pa og walay sweldo anda mo serbisyo, bisan pa nga sa kalisod naangad to. Usab, ayaw kalipti ang Team Abtik o banta sa kaabtik ni Marian para sa kalambuan. Dahat salamat. Thank you so much, Miss Marian. Okay, let's proceed to the next barangay. Thank you so much, Miss Marian. Okay, we'll move forward to the aspirant from Barangay Sandayong Sur. We have here
Mr. Carl Justin Buyos Batukan. He's come up here. He's not around. I think he's not around. He's not Okay. around. So let's proceed to the next barangay. Mr. Yes, Che. definitely. We have here the representative or the aspirant from Barangay Suba, Mr. Raymond Priscilias Remigio. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Okay. You may now start your 1-minute opening statement. Okay, maayong gabi sa tanan, maayong gabi Danawanon, o maayong gabi mga subaano, no? O maragsuwaw ra jud kaayong suga. So, ako di ay si Raymond Remigio o karong umaabot na Oktubre 30. Hinapos sa Oktubre magpapili sa pagka-SK chairman sa Barangay Suba. Ako mapasalamaton sa ako ang grupo labi na gyud sa Ugmad Kabatan-unan sa Suba ug sa amo ang kapitan nga misuporta kanako ug nakakita nako sa mga potensyal ug sa mga hiyas nga kinahalan sa usa ka leader sa komunidad, especially katong giingon ni Miriam Defensor Santiago, leadership excellence, moral excellence ug academic excellence. Daghang salamat. Daghang salamat, Mr. Remigio. Okay, let's proceed to your question. You have only 1 minute to answer. Your question is, what is an ideal governance for you? Do you think your term will give the ideal governance for the common good? Again, what is an ideal governance for you? Do you think your term will give the ideal governance for the common good? Salamat anang ang question no. So, giingon sa 1987 Constitution na ang public office is a public trust. So, we envision a government that is transparent. So, kami sa amo ang grupo, amo ang panghingusgan, nga unta ang amo ang pagserbisyo, amo i-promote, nga sa among pagserbisyo, ma-open namo ang, mas mapaunlad pa namo ang full disclosure sa mga aktibidades sa SK, nga to sa amo ang barangay. Hakita mo envision ta og barangay, og mga ni serbisyo sa barangay, nga dili involved to any corrupt or any mga work under the table no ang ato pagserbisyo kinasing-kasing ug para jud lamang sa mga kabatan-unan. Mao ra to, salamat. Thank you so much. Okay, so let's proceed to your closing remarks. Maayong gabi, pag-usab ako di ay si Raymond Remigio o mas ila sa Emon sa labi na gyud nga naa sa mga taga-barangay Suba. Ayoko kalimte karong pizza 30. O gubani ko ninyo kay magbugsay kita ngadto sa mas malambon nga kaugmaan sa barangay Suba ug atong pikpikon sa paghulma ang maayo nga kaugmaon sa mga kabatan-unan sa atong barangay. Busa akong balikon karong umaabot gapit sa 30 ayaw kalimte si Raymond Remigio mo serbisyo pa pag-usab balik. Thank you so Thank you so much, Mr. Raymond. Very well said. Okay, to proceed, let's proceed to our next barangay. Barangay Taytay. We have Ken Bayo Laurente. Maayong gabi, Mr. Ken. Hello. Good evening. Kumusta ang sementeryo sa Taytay? Okay na. Dili ito mga kong question. Okay, so let's proceed to your 1-minute introductory speech. Maayong gabi kaninyo Danawanon. Maayong gabi Taytay. So, ako di ay si Kent Laurente, ang kandidato alang sa umaabot nga eleksyon karong Oktubre 30, 2023. Ak isip usa ka SK chairman. Ako atong subay-subayon nganong nidagan ko, nganong nidagan si Kent Laurente sa SK chairman. Nidagan ko kay nakita nako kung unsa ang mga problema sa among barangay. Gusto ko isip usa ka batanon makabuhat og prinsipyo nga kausaban didto sa barangay Taytay. This is my first time in election. This is my first time nga mo lead ko sa kabatan-unan with my SK council. So, Okay, thank you so much, Mr. Kent. So let's proceed to your question.
You'll be having only 1 minute to answer this question. The question is, as an SK chairman, are your services limited only to your own barangay? Why or why not? Again, as an SK chairman, are your services limited only to your own barangay? Why or why not? Mayong gabi kanyo balik Danawanon. So, as a SK chairman isip usa ka SK chairman sa barangay Taytay is I am promoting a good governance. So promoting a good governance to barangay Taytay, I can say that I can bring to the Danawanon also not just only the jurisdiction of barangay Taytay. So being an SK chairman, gusto ko na mapadayon ang akong pagpanerbisyo dili lamang within sa akong scope, kundi gusto ko nga maka-create og kausaban sa Batanong Danawanon also. Okay, thank you so much, Mr. Laurente, for that answer. So let's proceed to your closing remarks. Ako, usa ka estudyante sa Cebu Normal University nga nagkuha og Bachelor of Arts major in Political Science. So politics is not new to me. Dili bag-o nako ang politika. Pero akong masulti sa akong closing remarks is if we set as a good example sa lain nga mga tao or sa kabatan-unan, if we SK chairman, we set ourselves as a good example to other people. So it is very important na mubasa ta sa balaod SK Reform Law Act of 2015 that no person shall be in the position or run for a position if you are related to second civil degree of consanguinity. Mapalaster man sa imong ginikanan, mapalaster man sa imong kanang kaliwat within second civil degree of consanguinity. Your time is up. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Kent. Now we'll proceed to the aspirants from Barangay Tuburan Sur. We have Mr. Ricky Baton and Mr. Alejandro Flores Casas. Please come up here. Maayong gabi, aspirants. Hello. Maayong gabi, Mr. Ricky and Mr. Hello. Alejandro. Maayong gabi. Maayong gabi. Kumusta? Kumusta Okay tong kaayo. gabi? Okay Kami man kaayo. guro ang pinakalas. Yes. Kamo ang pinaka. The last, but definitely not the least. Not the least. Yes. Definitely. Now, you two have 1 minute for your opening statement. Go. So, maayong gabi, Danawanon, maayong gabi, Tuburan Sur, at maayong gabi, Tuburanon. So, ako di ay si Ricky Baton, 21 years old from Tuburan Sur, Danao City. And currently, nag-study ko sa City of Danao, taking up the course of Bachelor of Science in Hospitality Management. Nidagan ko ani nga position, it's because ganahan kog improvements sa among barangay. Kay kabalo man jud ko nga naman joy kanang kabalo ko nga ni-improve ang barangay pero mas ganan pa man ta nga mas mulambo ang atong barangay. And with that, pinaagi sa pagtabang namo nga isip nga mga nilansari sa tuburan amo ka na mabuhat og sa pagtabang sa ninyo namo. Daghang salamat. Thank you so much, Mr. Ricky. Mr. Alejandro, you may start now. So maayong gabi Tuburanon, mga maayong gabi Danawanon. So sa mga nagtanaw din na sa TV, maayong gabi pod ninyong tanan. Ako si Alejandro Andre Casas, ang batanon nga nag-eskwela is si 4th year Bachelor of Science in Civil Engineering at the Cebu Institute of Technology University or CITU. Isip usa ka batanunan, ako nagserbisyo na bisag walay katungdanan og moserbisyo pa sa mga kabatanunan. Natuyok na nako ang upat ka provinces sa Region 7, isip usa ka peer advocate sa Commission on Population Development.
So atong ipabuhagay ang kausaban, kauswagan ug kalambuan sa barangay Tuburan. Daghang salamat. Daghang salamat. Now, here's your question. Okay, since this is the last, barangay, here's your question. What could possibly be the first resolution you would create on your first days in your term? Again, what could possibly be the first resolution you would create on your first days in your term? Go. So, maayong gabi sa tanan. So, usa sa resolution nga ako ang ipabuhagay or first project nga ako implement sa barangay Tuburan ang ato ang gitawag nga SK profiling or KK profiling. Ngano importante? Ang SK profiling mao ni siya ang magiya kanato og diri nato mahibaw-an og pila man daay kabuok tanan ang mga butante sa Tuburan og mga dili butante sa barangay Tuburan. Diri nato mabasihan og unsa ang mga proyekto nga atong mahatag kanila labi na sa edukasyon, health, environment, peace building and security, and uban pang mga centers of participation. Daghang salamat. Daghang salamat. Mr. Ricky, you may start now. One of our platforms nga among nakandak is ang paghimo og mini library sa among barangay. Mini library is one of the most important nga angay jud nga ibutang sa barangay. It's because is naangat to ang mga estudyante nga ganahan mag-study o ganahan jud nga magbasa bitaw sa kanang mga libro kay we all know nga namo jud social media karon nga maka-search na jud ta didto. But namo jud mga students nga hilig jud kay mobasa mga libro and isa na sa day ko ana nga hilig jud kay mobasa. And ang isa sa mini library nga itukod namo puhon sa barangay kay dili raman sad nga kami ray makasulod but also sa mga youth nga ganahan sad mag-study sa atong barangay. Daghang salamat, Mr. Ricky. Before we conclude with what you said, naabatay pangutana. Wala ta ko'y pangutana. Wala na yung pangutana si Sir Ay, Alejandre. Wala ta ko'y pangutana, pero given his platform when it comes to mini library, so na ako'y mga ikapangutana kaniya. Okay, naay pangutana. How about you, Sir Ricky? Magwatra ko kung sa iyang Mabagad. Okay. Again, one So, question. Ako ang pangutana, isip usa ka batan-on kita nag-obserbar kita og unsa ang mga issue nga nag-usbong sa ato ang barangay. So akong pangutana kay usa sa iyong plataporma kaya ang mini library, ang pangutana lang nako kay given the situation when it comes to our barangay location and as well as sa mga lugar when it comes to spaces. Ang barangay puno na ang mga kapasidad labi na sa nga naa ang daycare food sa Ubos. So isip usa ka SK chairman asa man pwedeng ibutang ang mini library sa ato ang barangay. Okay, thank you no. So thank you kayo sa imong pangutana Sir Andre. And before jud medyo naghimo ana nga kanang plano no is giplanuhan na jud na namo ifaasa jud medyo magtukod nga barangay. Kaya it's because ang giingon man sa among kapitan nga if naman gani ang iya man gani nga mga SK person ang kanang mo gani makalingkod is magtukod mig mini library isa sulod sa kanang barangay. I know nga daghang problema giatubang ang atong barangay karon, but if there's a will, there's a way. Moro jud na akong masulti sa atong kuan. Daghang salamat. Daghang salamat aspirants from Tuburan Sur. Now, to conclude everything, tagaan mo na mag 1 minute. Okay, you may now start. So, I just want to say thank you dahil no sa DCYC dahil nga sa pag-invite dahil nako karon diri. And also magpasalamat sa dahil ko ni Andre Casas nga naasad siya karon diri para mag-sulti sa among mga angay sad nga isulti para mas makabalo mo sa among mga plano. And also ayaw din nyo kalimti ako si Ricky Baton, number 1 sa balota, kalambuan, kauswagan, alang sa kabataan sa barangay Tuburan. Salamat. Thank you so much, Sir Ricky. Sir Alejandro. So maayong gabi, mausab kaninyong tanan. So ako si Alejandro Andre Casas, number 2 sa balota. So ako ang usa ka aspiring SK chairman nga dali maduulan ug labaw sa tanan, abtik maalamon ug masaligan ug kaabag sa mga kabatan-unan sa Tuburan Sur. Ayaw ninyo kalimti karong umaabot nga eleksyon, suportai ug ubani ko kaninyo. Kay sa team Andre, ikaw mo abanti. Daghang salamat.
Daghang salamat aspirants from Tuburan Sur. Thank you so much. So we're done. We're done with the debates. We're done. Okay. Woo! Grabe. It was really an insightful conversation with our aspirants, no? Yes. Diri sa atong dakbayan sa Danao. And you know, hearing them is a testament ng atong mga kabatan-unan wala nagpakabuta-bungol sa panginahanglan sa atong komunidad. Even them, no? Sa ilang pagka-minus, silang ilan kay some of our elders will say, batanon pa ka. No, batanon pa ka. You know nothing. But no, we know something nga naay gikinahanglan pag-usab sa ato ang komunidad. And here you are, presenting your platforms and showing how eager you are and dedicated you are to change the future in your hands. And I hope to our voters, ate, no? Yes, and Marty. to our voters, nga, grabe, as we listen to them, I hope naka-decide ta? No. I hope it helped you to decide kinsa inyong pilion. Yes, Marty, no? My heart is so full because as a youth advocate, dili lang di ay kita ang nagpakabana para sa atong pinalanggang syudad nga Danao, no? We look up to you, everyone. Okay. Now, we have arrived at a moment of profound significance. The candle lighting for peace and election. In this pivotal part of our program, we gather to symbolize the importance of peace and unity in our democratic process. Tonight, we come together to recognize that in the heart of our nation's democracy, our voices are powerful and our choices have a significant impact. It is a time when we must not only exercise our right to vote, but also to stand together in the spirit of unity, harmony, and understanding. Inviting our aspirants to please stand, to please be here on stage. On stage. Yes. Again, requesting all the Okay. Okay? So to all our Audience, no? Mga Danawanon'g. audience and also to our aspirants na nagdala silang kandila, please be in front so that we can see you. No, we can see the light of hope. Yes. Okay? So hope stands for honest, orderly, peaceful election. As we prepare to light our candles, let each flickering flame represent the illumination of hope and the preservation of peace during this election. Regardless of our individual beliefs or political affiliations, we share a common desire for a peaceful and prosperous future for our city. Let us put ourselves in the holy presence of the Lord, as we all say, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Almighty and merciful God, you are the source of all authority and goodness. We come to you with humility, seeking your divine intervention in the conduct of the 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan elections. May this day serve as an opportunity for us to embrace our differences and become a symbol of our shared commitment to democracy. Let there be unity and cooperation among the COMELEC leaders, electoral boards, voters, poll watchers, all stakeholders, and everyone else involved in this electoral process. Grant us discernment and wisdom
so that we may choose leaders who hear your words and live your love. Bless, guide, and protect us from any harm and violence as we perform our respective duties and responsibilities with integrity, respect, and a genuine desire to ensure a fair, honest, orderly, and peaceful barangay and sangguniang kabataan elections. May our collective efforts reflect the will of the people, and may your divine justice always prevail. All these we ask in your mighty name. Amen. Amen. In the midst of the debates and discussions, let us not forget that the strength of our democracy lies in our ability to come together, to respect one another's views, and to strive for the betterment of our Pinalanggang Danao. It is in this unity that we truly find our strength and our commitment to the principles that make our city great. As these candles continue to burn, may they serve as a reminder that we, as Danawanon, hold the power to shape our city's destiny through a peaceful and participatory election process. Together, we can strive for a brighter, more harmonious future. Of course, yes, I'd like to thank the candidates for their willingness to participate in this debate and for their commitment to public service. Kudos to your bravery. We also extend our appreciation to our esteemed panel of moderators for their help, for their dedication to fairness and objectivity. And to the Danao City Youth Commission, with a big help of the Commission on Elections, daghan kaayong salamat. As we conclude this event, let us remember that we are all united by our love for the Pinalanggang Danao and our desire to see it thrive. Our candidates, with their dedication to public service, have made their cases. And now, where's the camera? It is up to each of you to make an informed decision about the future of our Pinalanggang Danao. As we leave, yes, Marty, as we leave the Danao City Boardwalk, let us remember the importance of informed and engaged citizenship. The power to shape the future of our city lies in your hand. Your vote, your voice, and your active participation in the democratic process are the cornerstone of the democracy. Thank you for being a part of this historic event, and may you carry the spirit of democracy with you as you continue to engage in the political life of our Pinalanggang Syudad, ang Danao. This is Martelaos Jr. This is Rache Pasahi Bituon. Adios! And may the Danao City continue to sidlak. Sidlak Danao, here and now. Daghang salamat kaninyong tanan. May we request all the SK aspirants to be in front so that we can have a picture with them.